Yun, magandang gabi mga biyan. Katapos na natin mag-live sailing. Pag-uwi dito sa bahay, kumain lang tayo. At saka, ito na. Buksan na natin yung box from outer space. Ka-fourth box to. Medyo na late yung dating nito mga biyan. Kasi yun nga, last week, almost sold out na yung 3 boxes na dumating. So ito may humabol na isang box. So tara, check natin. Excited kami ni partner eh. Okay. Ito na. Buksan na natin. May stocks pa tayo, pero yun nga, para ma-check. Kailangan natin ma-check to mga biyan. Yun, ito na. Ito na mga biyan, may mga backpack na. Whew. Uy, backpack na. High Shera. Ang ganda na ito. Hydration bag. Hydration bag ba ito? Ang ganda na ito ah. Solid oh. Ito may bag na for you. Sako na ma'am. Yun oh. Ito, uy, duffel bag na naman ng Under Armour. Nice one. Joke. Ito. Camo na. Levi's. Solid ba? Levi's brand new mga biyan. Nice. Camo doon ito. Yun oh. Solid mga biyan. Brand new Levi's. Panalo to. Ito. Next item is from Carhartt. Carhartt hoodie mga biyan. Wow. Nice one. Ganda na ito. Ito na naman mga sports bra natin. May mga sports bra na naman mga biyan. Palit na natin yan. Ito Levi's ata to. Pang babae. 312 Levi's. Nice. Ito. Ano to? Naka-vacuum. Sige, check natin mamaya. Ito. Size 34 na. Ano to? Uy, cargo pants ba to? Anong brand to? Cargo pants. Do-double check natin ah. Ano to? Wrangler. Check ko lang. Pants. Uy. Ito na sila. Dito na siguro yung mga t-shirt na maraming t-shirt. Adidas. Volcom to. Tama ba? Volcom shorts mga biya. Pants. Pants na Volcom. Ito na yan. Ito. Polo hoodie mga yun, bagong-bago. Polo Ralph Lauren, gold tag, solid. Tahari na wallet. Yan. Uy, from Authentic Pro. Ito, mga hoodie. Naka-vacuum oh. At kaya pala mabigat mga biyan. May naka-vacuum na mga shirt siguro. Size 36. Volcom pants. Yun oh. Carhartt. Another Carhartt mga biyan. Uy, yun oh. Nice. 2XL lang, 2XL. Yung naka-vacuum, solid oh. Ito, mga sports bra. Sports bra na Puma. May sandals pambata. Leggings. Sports bra. Under Armour na polo shirt. Oops. Pambata. Ano to? Toms? Tom sandals mga biyan. Gamay. Maliit daw. Ganda ng Spider-Man, oh. Spider-Man. Medyo inaanan natin yung boses natin mga kasi 11 na ata. 11. Toms. Sulit ni mamaw. Ano eh? Ano to? Ha? Pang aso. Ganda na ito, oh. Converse, pambata. Naka-vacuum, oh. Manigaling ang bugat. Naka-vacuum. String bag lang. Solid ba? Naka-vacuum mga biyan. Ganda ni ma'am. Solid ni ma'am. Naka-vacuum. Next tayo. Boss. Hugo Boss na shorts. Nice one. May mga scratch lang pero goods lang yan. Hugo Boss. Ano to? Ayan, malaki. Kala ko pwede na sa akin yun ah. May string bag tayo. Ito. Punitin ko na lang ba to? Ito. Kaya pala mabigat. Yun oh.
Ito, una, windbreaker. Grabe nga pagpilo ba? Columbia, pambata. Levi's, pambabae. Shorts, pambata. Polo Ralph Lauren. Shorts ba? Shorts na Polo Ralph Lauren. O'Neal, pambabae. Kirkland, ganda na ito. Solid oh. Oshkosh. Ang ganda. Parang Carhartt ah. Oh, Under Armour. Babae. Leggings. Ito yan, mga leggings na tayo. Leggings. T-shirt. Mix na oh. Jack and Jones. Ano to? Iron Paradise. Nice one. Ano babang vlog to? Kasi marami to mga biyan. Nike ba? Nice. Uy. Nike din na shorts. Shorts. Pambabae, Under Armour. Medyo damo-damo ni guro. Brooks. Crooks and Castle na pambabae. Old Navy na plain, pambabae. Oh, Calvin Klein na shorts. Ganda oh. Yun oh. Tamil Figure, size 32. Nice. Ano to? Helly Hansen. Ooh, first time ako nakahawak ng Helly Hansen na shorts mga biyan. Big size lang, pero goods lang. Uy, ito. External minimal. Under Armour ata to. Ano ba yan? Okay. And one shorts. Ito. Leggings na Victoria. Victoria yon. Calvin Klein. Pambabae na pants na RW and Company. Nice. Then Adidas. Pedal. Next. May mga boxer. Boxer. Okay. Isa pa. Yun oh. Ano to? Pants na Under Armour. Nice. Uy, ito na mga t-shirt oh. Nike. Oops. Diesel. Uy. Large na. Jasper Canada. Ganda oh. Nice. May Beverly Hills Polo Club. Long sleeves. Hagar XL na. Polo. Nice. Oh, Levi's. Bagong-bago. Bagong-bago yung Levi's mga biyan. Quicksilver. Bang. Faith and Joy. Oh, shorts. Another Beverly Hills. Long sleeves. What's na yan? Course Light. Course Light. Ganda na ito. Raptors. Igo. Under Armour. Panalo. Igo si mo. Yan. Old Navy na shorts. Ano to? Brand new pa to. Cutter and back. Brand new pa. Brand new. Oh, Levi's na 502. Levi's 502 mga biyan. Bago pa. Iyon oh. Iyon. Uy, ano to? Old Navy? Ganda na ito. Ganda na shorts ng Old Navy oh. Ibang klaseng shorts to. Oh, Levi's na. Anong Levi's to? Slim fit. Ganda na ito. Uy, Sando na naman. Old Navy. Ito. Graphic tee. Lucky Brand. Nice. Big size na shorts. Old Navy na pants. Panalo na naman, oh. Ito, from Blue Label. Blue Label. Hindi na ito. Okay. Ito pa. Marami pa. Hurley. Uy, wapo. Mickey Mouse. No. Dio.
Boxer. Pambata. Pambata. May step in. 9 West. 9 West na step in, mga biyan. 9 West. Hold it, hold it, hold it. Ito may mga pambata. May mga pambata ng mga tank tops. Ganda na ito. Okay. Vacuum. May solid. May Burberry. Burberry ba to? May Burberry ah. Thank you. Salamat ma'am. Naku ang bulig. May Burberry oh. Ano to? Bellabong. Mamaya na yan. Ito muna. Lululemon. Kaso pang 40 ata yan. Pang 40 na waistline. Pero goods lang yan. Fila. Whoop. Polo Ralph Lauren. Ganda ng polo. Solid ng polo. Volcom. 33 na. Board shorts. Quicksilver. Quicksilver. Oops. Dockers. Solid ng Dockers. Pants oh. Slim fit. Solid ng Dockers mga bin. Ego. Levi's. Under Armour. Gap. Fluid. Silver jeans. Ganda nito. Okay. Parang pedal. Jack and Jones na shorts. True Religion na ba? True Religion. Kaso, maliit. 28. Pero panalo pa rin. Size 28. True Religion. Chaps Golf. Shorts. Oop. Ano to? Champion. Pambabae yan. 5'11", size 16. Oop, may na. Mga Levi's na. Levi's. Levi's. Wrangler. Dog pants. Wrangler. Sulit niya oh. Levi's. 505. Tommy, pambata. Uy, JDI na hoodie. Ganda ito. Extra small. Pero, ganda oh. Breaking Bad. Shorts na. Pambabae. New Balance. Ano? New Balance mga biyan. Sulit. Pambabae. Ano to? Adidas, size 34. Ganda ng mga leggings, oh. Gymshark na leggings. Nice one, mga biyan. May coming pa tayong box, pero next month pa. Next month pa yung dating. Dope. Ganda na ito. Dope. Pambata. Skechers. May Billabong mga biyan. Agoy ah. Gymshark na sports bra. Boxer Champion. At say Gymshark. Yun, mga Gymshark ko. Wala na. Boxer. Why na? Pambata. Pambata. Yo. What will you say? What will you say? Thank you, Ninay. Shorts. Mga pambata. Ano to? Yan. Calvin Klein. Calvin Klein. Wala na. Pambata. Wala na toy ah. O Puma. Timing ba? Long sleeves, no? Maginaw ngayon, timing yung mga long sleeves. Ito, solid. Oh. Ito, last na siguro. Burberry. Ito na. Ay, okay. Damit pang babae. Off hairlines. Off hairlines. Off daw, off.
may nakalagay na fake. Mabuting ganyan. Fade left cuff. Hoodie. Crew neck. Sorry. Ito. Ma'am, kung kasya sa... Ay, mali pang bata. Sulit, oh. Sulit, mga biyan. North Face. Bang, Jordan. Adidas. Extreme FC, Adidas. Banana Republic. Polo Ralph Lauren. Champion. O ito, ano na? Ayo, North Face. North Face. Bagong-bagong Uniqlo. Uniqlo. Santa Cruz. Minnie Mouse. Puma. And Polo. Polo Ralph Lauren. Solid yan. Ito na mga polo. Polo pang bata. Uy, Grateful Dead official, oh. Kaso pang babae, Grateful Dead, mga biyan. Nice. Polo. Long sleeves. Yabang. Polo. Konti na lang, mga biyan. Konti na lang, wala na eh. Ano to? Mga polo. Pang shorts pang bata. Shawn Mendes. Nice. Def Leppard. Hutang. Mga band na naman, oh. Band, singer, Hutang. Polo. Dress. Dress. Uy, Lacoste. May Lacoste, mga bangkaso. US4XL. Pamabae ba? Check natin. May Penguin. May solid, oh. Solid, mga biyan. Under Armour. Yan, polo shirt. Ano to, Tommy, pambabae. So, uy, Nike. Ito lang siguro yung akin. Joke lang. Tapos, Queen. Queen. Uy, ano to? X-ray. Ganda ng pagka-tie-dye. Marines. Quicksilver. Solid mo, Ben. Solid to. Champion. Under Armour. Ang sports brand na sa ilalim. Tapos last. Iyon na. So wala na, mga biyan. Sa supplier natin. Ma'am, thank you so much. Sana nag-enjoy kayo. Peace.